Morning, my friends. It's your boy here, John Marchis on the channel. Thank you so much for watching and thank you so much for the support. I'm a singer Nalehon. So today is another Ethiopian rap, Ethiopian drill. So without wasting time, let's dive into it and feel the banger. Respect it. Let's go. Wow. You know who? Is Lady Edbe. And you know the title is Stand on It. Wow. አንድ ድል ስተቢሉኝ ወስደው ነበር አይነ ሰላሽ ካለፈ ስለሌለው ምላሽ ደፋ ቀና ከስተኝ እስከ 5 ግን ኪስ አይሞላ እውነታው በወደድ አይደለም ወይ በጠላ ምንም አልኩ ምንም አስታንዶ ነው አስርጣት ስለ ጭንቅላት ያውቅም መታፈንን መወዛገብ ፈገጋሉ ስንገዳገድ Very good rhymes, very good lyrics. አይተው ስደናቀፍ ጓደኛ ታዲያ ለመቼ ነው መተው እንደማቀፍ እዚች ምድር ላይ የእውነተኛ ሰዎች አንሰዋል በህይወት ላሉት ግን ነፍ ክብር ብንሰጥ ያንሳቸዋል እዚች ምድር ላይ የእውነተኛ ሰዎች አንሰዋል ጠበቅ አርጎ መያዝ ሲገኝ ካልማስ ከብር ተወደዋል የልቤ ልናገር እስከ መቼ ይችላል ወዴ ይህን ይዞ አይኔንም ባሙላው ክደት ተመልክቶ በቀል ሀሳቤ ላይ እጄ ብረት ይዞ ከላኩት ይላካል አይስትም ለይቱ ምንም አልኩ ምንም አስታንዶ ነው አስርጣት ስለ አስተፖኒ ምንም I step on it. You hear this kind of, best one say I'm not hearing Ethiopian language, but I will do the rhymes like he did it. And I kidding it. ምንም አስታንዶ ነው አስርጣት ስለ keep your word አልወድም እንደነቀልድ ከልብሽ ካልሆነ ለቀለበል ተውዛ ይንፈስበት Got a wish on my list to get rich. Fuck your bitch once, do it twice, fuck your bitch. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Wow. Zen up, kid mata. Asra sostengyaw yita. Shout out to bro, shout out my guy. And la baralo. Wow. Zoom in, zoom in, zoom in, zoom out. Shout out to my bro and shout out to my dad. Nice one. Minim malk minim I stand on it. I said that's they know. ምንም አልኩ ምንም አስታንዶ አስጣት ስለ ሰው መቀበል እንዳመጣጡ አንበሳ ቢደብቀው ግሳቱ የሚያስለቅቀው he do something like this guy Rob now ለመቼኝ ግዛቱ ጥራቱን እንጂ አትይብዛቱን I'm like Casper and this bitch disappeared just like a ghost. My bitch be game, man. Every time I let her use my phone. I don't trust no one. Tell her 12, see your hand, tryna run. My brother got the 450 on your head. As it's winter light, እውነተኛ ሰዎች አንሰዋል በህይወት ላሉት ግን ነፍ ክብር ብንሰጥ ያሳቸዋል As it's winter light, እውነተኛ ሰዎች አንሰዋል ጠበቅ አርጎ መያዝ ሲገኝ ካልማስ ከብር ተወደዋል የልቤ ልናገር ምንም አልኩ ምንም አስታንዶ አስጣት ስለ Wow. I love it. No? What am I hearing? From rap, drill to Afro. Let's go. Oh. It's rough, man. What voice is this? Another one? Oh my god. I don't understand this. ካሜራ ሰው አይደለም ግን አስልካታለሁ ስለመወዳት ዋው አይቀርባት አስርናል እንዲሁ ለሞከራ ወደ ላይ 10 ሻት አትዛት ኔክስት ዶ አክሮባት ተቀይሯል እንዳትሉኝ ትናንትናም ዛሬም ነገም እንደዚህ ነኝ ከሰገድ ጋር ልግባባ በደቂቃው ዘመን ነው የሚያፈለኝ ካንቺ ለሱን ጸባይ ቀይር ምንም እንኳን ብድር Thank you so much guys for watching and thank you so much for the support. It's your boy here, John Marchis on the channel. If you found this video, please don't forget to subscribe and like and share this video to all my people around the world. And peace out. See you on my next video. Respect.